Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina warau quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-hidra bila basbaliyat makan alaihi salam wa ila hadrati sa'il sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amilin aina ma kanu min masyaratil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Al-Mutarrufi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Muduni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa tasawwurahum wa usulihim wa furu'ihim wa zamil huquqi alaihim ajma'in wa ahli jasilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuka min harakatika wa tibati awliya utisa warzuqna kamalat tibah khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagha
balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa lita sarah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Rekhlatul Rohaniyah Aulia Udis'ah Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan irodah serta izinnya pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Khilatul Zikri Halaqah Zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fi dini wa dunya wa akhirat, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan firman Allah surat Al-Maidah surat kelima juz 6 ayat 61 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa
aklihimul sukhta labisa ma kanu ya'malun laula yanhahumur rabbaniyuna wal akbaru an qawlihimul isma wa aklihimus sukhta labisa ma kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Mari kita artikan kembali ke ayat 61. Wa iza dan apabila ja'ukum mereka datang kepada kalian mereka berkata amanna kami telah beriman waqad dakhalu dan sungguh-sungguh ketika mereka datang bil kufri dengan kekafirannya wahum dan mereka qad kharaju mereka keluar pergi bihi dengan kekafiran pula wallahu dan Allah a'lamu maha mengetahui bima kanu apa-apa yang terbukti yang tumuna mereka menyembunyikannya wataro dan kamu akan melihat kasiron kebanyakan minhum dari mereka yusari'una mereka bergegas-gegas atau bersegera bil ismi berbuat dosa wal qudwani dan permusuhan wa aklihim dan memakan as-sukta yang haram labi
labisa, sesungguhnya amat buruk, sesungguhnya amat buruk, makanu, apa yang terbukti, apa yang terbukti, yang maluna, yang yang mereka mengerjakannya, yang mereka mengerjakannya, laula yanhahum, laula yanhahum, mengapakah tidak melarang kepada mereka Ar-Rabbaniyuna, orang-orang alim, wal ahbaru, dan pendeta-pendeta, angkaulihim, betul ya? Angkaulihim, dari perkataan mereka, al-ismi, kebohongan mereka, wa akalihim, dan makan mereka, as-suhtu, yang haram, labisa, sesungguhnya amat buruk, makanu yasnauna, apa-apa yang telah mereka kerjakan, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah juz 6 ayat 61 sampai dengan ayat 63 yang baru saja kita baca dan kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Belum. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ilal akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna
bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi